Hello everybody, welcome back to the English program channel with me, Mrs. Chu. How are you today? I hope that all of you are fine. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang simple past tense. What is a past simple? I'll focus on function, structures, and examples of past simple. There are some functions of past simple. First, past simple is used to talk about completed action in the past. Example, I saw a movie yesterday. Ada beberapa fungsi atau kegunaan daripada simple past tense. Yang pertama, simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah selesai dilakukan di masa lampau. Sebagai contoh, saya melihat film kemarin. Second, past simple is used to talk about a series of completed action in the past. Examples, I finished work to the beach and found a nice place to swim. Adapun fungsi kedua dari simple past tense yaitu untuk menyatakan serangkaian aktivitas yang telah selesai dilakukan di masa lampau. Sebagai contoh, saya menyelesaikan pekerjaan, berjalan ke pantai, dan menemukan sebuah tempat yang bagus untuk berenang. Next, formulation or structures in forming past simple. Positive sentence, subject plus verb to plus object or complement. The subject can be they, we, I, you, she, he, it. Selanjutnya adalah pola pembentukan kalimat past tense. Kalimat positif, subject plus verb to plus object atau pelengkap. Dan subjeknya bisa they, we, I, you, she, he, it. Examples, we swam in the swimming pool. Kami berenang di kolam renang. Swim adalah bentuk kedua dari kata swim. Next, she went to the office 2 minutes ago. Dia pergi kantor 2 menit yang lalu. When adalah bentuk kedua dari kata kerja go. Then, negative sentence. When we want to change positive sentence into negative sentence in past simple, so the formulation is subject plus did not plus verb 1 plus object or complement. And the subject still can be they, we, I, you, she, he, it. Kemudian adalah kalimat negatif. Dalam pembentukan kalimat past tense untuk mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif atau kalimat yang menidakkan, maka polanya adalah subject plus did not. Setelah did not, kita masukkan verb 1. Jadi kalau dalam kalimat positif verb to, di dalam kalimat negatif kita ubah menjadi verb 1 plus objek ataupun pelengkap. Dan semua subjeknya menggunakan did. Examples, in positive sentence we swam in the swimming pool. Negative sentence can be we did not swim in the swimming pool. She went to the office 2 minutes ago. So, a negative sentence can be she did not go to the office 2 minutes ago. Sebagai contoh, we swam in the swimming pool. Untuk mengubah kalimat negatifnya menjadi
We did not swim in the swimming pool, yang artinya kami tidak berenang di kolam renang. Nah, di sini kita tambahkan did not setelah subjek we dan mengubah verb to swim menjadi swim di dalam kalimat negatif. She went to the office 2 minutes ago. Menjadi she did not go to the office 2 minutes ago, yang artinya dia tidak pergi ke kantor 2 menit yang lalu. Nah, kita masih menambahkan ya did not setelah subjek she dan mengganti kata kerja when menjadi go. Next, interrogative sentence. So the formulation is did plus subject plus verb 1 plus object or complement. All the subjects they, we, I, you, she, he, it, we use did. Selanjutnya adalah bentuk pertanyaan. Untuk membentuk kalimat tanya dalam simple past tense, maka polanya adalah kita letakkan did di depan plus subject plus verb 1 plus objek atau pelengkap. Semua subjek they, we, I, you, she, he, it kita menggunakan did. Examples: we swam in the swimming pool. We did not swim in the swimming pool can be did we swim in the swimming pool. We put did in the first of the sentence in front of the subject. Sebagai contoh, we swam in the swimming pool. Ini adalah kalimat positif. We did not swim in the swimming pool. Ini adalah bentuk kalimat negatif. Nah, kalimat interrogatif atau pertanyaannya menjadi did we swim in the swimming pool? Kita letakkan did di awal kalimat sebelum subjek yang artinya apakah kita berenang di kolam renang? Di dalam kalimat pertanyaan ya, kata kerja verb 1 swim tetap kita gunakan setelah masuk atau kita letakkan did di awal kalimat. The list of regular and irregular verbs. Ini adalah daftar kata kerja yang kita gunakan dalam pembentukan simple past tense. Adverbs of time that we used in past simple: yesterday, last week, ago, 2 days ago, this morning. Adapun keterangan waktu yang kita gunakan dalam simple past tense yaitu yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, ago, lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, and this morning, tadi pagi. Now, please pay attention how to answer questions using did. This is a dialogue between Dina and Tina. Did Anita cook this morning? Yes, she did. It means she cooked soup. Sekarang perhatikan bagaimana menjawab pertanyaan yang diawali did. Sebagai contoh, did Anita cook this morning? Apakah Anita memasak pagi ini? Maka respon yang bisa kita berikan ya dengan memberikan jawaban yes atau no. Perhatikan gambar. Di gambar menunjukkan bahwa dia memasak. Maka yes, she did. Artinya ya, dia memasak sup. Next, the dialogue between Tina and Lina. Tina, did they sweep the floor? Lina, no, they didn't. Apakah mereka menyapu lantai? Tidak, mereka tidak menyapu lantai. Berdasarkan gambar ya, mereka melakukan aktivitas membersihkan rumah. The last example,
The dialogue between Andi and Ali. Andi, did the boy paint the picture? Ali, yes, he did. Based on the picture, the boy painted the picture. Ya, sebagai contoh akhir ya, ini dialog antara Andi dan Ali. Andi, apakah anak laki-laki itu melukis gambar? Ali, yes, he did. Ya, dia melukis. The boy painted the picture. Berdasarkan gambar, anak laki-laki itu melukis gambar. Okay class, that's all our lesson today. I hope that it will be useful for you. See you next lesson and goodbye.